So selamat datang ke sesi Zoom in with CDA. Saya rasa kita tunggu start lagi kot noh. Kita tunggu sekejap lagi sebab kita punya registration lebih kurang 40 orang. Sekarang baru ada dalam 24-25. So kita tunggu sekejap lagi, mungkin dalam 9-5 minit nanti baru kita start. Sementara tu kita bolehlah sembang-sembang dulu. Hopefully kalau kata siapa yang boleh dengar, bolehlah. Okey, boleh bagi saya thumbs up, guna reaction button tu. Reaction button tu bagi thumbs up ataupun nak clap ke apa ke. Tak adalah, saya rasa saya duduk sembang seorang-seorang. Okey, love you all too. Okey. So sesi okey, good. So Ramzan kata so far clear, suara slow. Dr. Syahul cakap, siapa cakap suara slow ni? Okey, suara slow Dr. Syahul yang cakap. Okey. So saya rasa saya deras lah cakap ni kan. Okey, saya cuba naikkan lagi saya punya suara. Saya punya suara ni biasa pun dah memang deras dah. Okey, so kita ada 27 orang. Kita tunggu sekejap lagi. Cuma minta maaf lah, connection saya ni mungkin video saya lagging sikit. Disumbangkan oleh TM Streamix. Masih menunggu Unify. Tunggu tak sampai lagi, insya-Allah dalam masa terdekat kot kan. Kalau ada staff TM minta maaf lah. Tolong percepatkan servis Unify kat seluruh Malaysia. Dan student pun next week nak start PDPR dah. So kita perlukan internet, high speed internet untuk pembelajaran kat rumah. Okey. Alright, Puan Norliza cakap jelas dengar, cantik. Kalau Dr. Syahul seorang je tak boleh dengar, kalau ni masalah Dr. Syahul punya komputer, orang lain semua jelas dan nyata. Okey, so saya rasa sekarang ni kita dah ada 30 orang. So kita kena menghormati rakan-rakan yang dah join kita awal. So kita tak maulah tunggu lewat sangat. So kita mulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ingin mengalu-alukanlah kedatangan tuan-tuan dan puan-puan semua ke sesi Zoom in with CDA. So saya jelaskan dulu ground rules untuk sesi perkongsian kita. Kita buat santai-santai saja, tak ada formal, tak ada apa. Kita buat sesi santai-santai saja, sembang kawan-kawan. Nak kata saya ada authority untuk bercakap pasal Google Family Link ni ke apa, tak ada. Saya dibayar oleh Google pun tak ada. Ini sesi perkongsian sajalah, sesi santai sebab kami dapat banyak permintaan lah daripada rakan-rakan kami yang mengenai masalah yang diorang hadapi lah. Pasal nak kawal penggunaan gadget, pasal ketagihan gadget apa semua. So sebab tu kita buat session. So sebelum tu, okay, let me just share the ground rules. Sesi ni kita akan buat dalam masa dalam perkongsian ni. Saya minta tuan-tuan semua mutekan mikrofon. Okay, kalau kata ada soalan, kita kalau boleh sparekan pada penghujung nanti. Okay, penghujung nanti kita memang akan ada sesi soal jawab. Masa tu kita boleh tanya soalan, tapi kalau kata rasa siapa-siapa yang nak tanya soalan masa saya tengah present ataupun masa kawan saya tengah present tu, boleh typekan soalan dekat chat box. Kita akan cuba jawab. Kalau tak ada, kita tunggu sampai hujung nantilah, kita boleh tanya soalan. Okey, satu lagi permintaan, hujung nanti kami nak buat tangkap gambar lah kan. Kita buat session online ni, kalau kita buat session live ni selalu kita boleh tangkap group foto. Tapi kalau kata kita buat session online ni, nak buat group foto ni pakai video je lah kot lah. So kita minta kalau boleh semua bersedia, hujung nanti kita nak minta kerjasama on sekejap je video. Tak apalah background nampak langsir, nampak beg, nampak almari.
nampak katil tak ada masalah. Kita cuma nak santai-santai, kita nak tangkap gambar untuk apa kenang-kenangan kami lah. Okey. Dan di hujung juga nanti kami nak minta apa, kami akan sharekan Facebook CDA untuk tuan-tuan likekan Facebook page kami lah. Okey, so CDA ni tadi mungkin semua dah tengok dah video introduction CDA. Okey, Community Digital Academy ni kami apa sekumpulan kawan-kawan lah, kami mulakan apa effort ni pada tahun 2018 lagi. Fokus kami untuk menjalankan program-program berkaitan IT lah, apa information technology untuk apa pelajar-pelajar, terutamanya pelajar-pelajar. So kami ni ada kerjasama dengan STEM, Penang STEM lah. Kalau kata yang duduk Penang ni, dia orang tahulah Penang STEM ni. Dia ada banyak apa agensi-agensi di bawah Penang STEM, Penang Science Cluster, Penang Tech Dome, apa ni Japanese Math. So kami bekerjasama dengan agensi-agensi yang di bawah Penang STEM ni untuk adakan apa untuk menjalankan program-program yang seumpamanya lah. Okey, termasuk Penang Digital Library dan sebagainya lah. Okey, kalau tengok tadi tu dah nampak kan kami punya program-program kerjasama dengan semua agensi-agensi di bawah Penang STEM. Okay, so moving forward ni, Penang, Zoom in with CDA ni, ini sesi pertama. Hari ni kami buat pasal family link. InsyaAllah pada 25 Jun ada satu lagi sesi. Kita akan buat pasal sesi pasal vaksin yang akan dikendalikan oleh Dr. Syahul lah. Saya rasa Dr. Syahul pun bersama kita dalam sesi ni juga. So Dr. Syahul, pakar perunding di Hospital Besar Pulau Pinang, beliau akan menjalankan sesi inilah, penerangan mengenai vaksin. Nanti kami akan share juga link lah untuk tuan-tuan menyertai sesi itu. Dan 16 Julai nanti kita akan ada satu lagi sesi pasal stress management di kala PKP. Okey. So itu yang program-program yang akan datang lah. Okey, so sekarang ni saya rasa kita cerita pasal tajuk utama kita hari ni. Mengenai ketagihan gadget lah. Okey. So saya rasa semua ibu bapa yang datang join program ni mesti ada concern lah ataupun ada kerisauan terhadap masalah ketagihan gadget anak-anak. Jadi ketagihan gadget ni memang satu masalah yang sangat-sangat real dan sangat-sangat relevan. Sebab sekarang ni kalau dulu mungkin ibu bapa bolehlah kata aku tak mau bagi handphone ke anak-anak, tak mau bagi iPad, tak mau bagi tablet dekat anak-anak. Tapi sekarang ni disebabkan PDPR, mau tak mau kita terpaksa sediakan gadget untuk anak-anak pakai untuk PDPR. Jadi macam mana kita nak kontrol? Kalau kita tak kontrol, akan jadilah ketagihan. So saya nak share dulu beberapa cerita ni. Ini cerita-cerita yang betul yang jadi. Ada seorang anak ustaz ni, dia punyalah ketagih gadget. Hari-hari main game dalam handphone ni, game Minecraft. Saya ingat cerita ni ramai dah pernah dengar ataupun pernah dikongsikan dalam Facebook apa semua. Anak dia hari-hari main game dekat dekat handphone, game Minecraft tu, sampailah mata dia, anak dia tu jadi juli. This is real, benda yang betul jadi. Dan satu lagi kes, budak umur 6 tahun. Sebab dia didedahkan dengan gadget daripada usia muda lagi. Dia dengan gadget tu tak boleh dipisahkan. Daripada bangun pagi sampai dia nak tidur. So dia tidur pun lewat sebab dia kalau boleh dia nak tengok je gadget dia. YouTube, main game dan sebagainya, sampai sekarang ni dia ada masalah insomnia. Tak boleh tidur. Sebab dia punya mind tu always alert, sentiasa alert sebab dia ketagih gadget. So sekarang ni mak bapak dia menghadapi masalah. Malam mak bapak dia dah lena dah. Lepas esok nak pergi kerja tapi anak dia tak lena. Duk layan lagi YouTube dekat tablet. Kes ketiga pula, anak umur 4 tahun kalau kata tak tengok YouTube tak boleh makan. Yang ni kes yang paling banyak sekali. Saya rasa ramai yang hadapi masalah ni sebab kita kecil-kecil bila bagi handphone tengok YouTube anak-anak, dia orang seronok tengok benda tu, dia orang boleh makan kan. Kita pun senang nak suap. Tak payah duk lari sana lari sini. Tapi malangnya bila depa ni dah didedahkan macam tu kan, dia kalau tak ada YouTube tak boleh makan, tak ada YouTube tak boleh. Tapi kalau kata ada YouTube, dia akan makan dengan banyak. Dia makan sebab dia
tak mindful, tak aware apa yang jadi. Dia kira makan, otak dia tu duk ada dekat YouTube. Sampai dia jadi ada masalah sembelit pula. So dia timbulkan masalah lain pula, masalah sembelit. So kalau kata kita tengok ketagihan gadget ni, kesan dia hilang daya tumpuan. Tantrum ni cerita betul. Seorang satu lagi cerita kawan saya, dia kata kalau kata ambil gadget, kalau anak dia main gadget, berhentikan anak dia main gadget, dia punya tantrum dia tu sampai dia risau, dia boleh pukul mak bapak dia. Ini pun kisah benar. So tapi macam mana nak kawal dia? Dan worst case ni yang video yang banyak ibu bapa mungkin dah tengok dah kan, yang anak dia tu sampai dia punya addicted to the gadget tu, bila dia jalan pun jadi macam orang mabuk, terhuyang hayang. Kadang dia lost dia punya motor skills tu, tangan dia kejang always. Macam duk main game je tangan dia sentiasa. Ini semua side effect lah. Dan yang malangnya satu lagi tu kemahiran sosial. So bila dia orang ni kawan depa ni dah handphone je lah, handphone, tablet ataupun iPad, itu je kawan depa. Depa dah hilang kemahiran bersosial, nak berkawan dengan orang lain apa semua dah tak reti dah. Okey. So kita tak maulah cerita panjang pasal benda ni, mungkin semua dah aware, semua pun dah risau. Sebab tu hari ni saya nampak ramai-ramai dekat sini kan. So cuba bagi thumbs up tengok sama ada saya duk cakap seorang-seorang ke atau semua orang duk ada ni. Ada, nasib baik. Ada bawah ada seorang. Yang lain duk dengar. Okey, 5 6. Okey, cantik. Okey, good. Okey, so sebab apa kita family link ni? Okey, saya punya personal experience. First of all saya nak stress family link ni satu app yang terdapat dalam Android yang app yang percuma, tak perlu bayar. It is not a paid app yang percuma. So tuan-tuan boleh download secara percuma daripada Android punya Google Play Store. Okey. Dan kita boleh install. Okey, so family link ni saya dah pakai lah dekat 2-3 tahun. Saya punya personal experience sangat-sangat berguna. Okey. So orang yang pakai family link ni, kita boleh kita boleh selia. Pertamanya kita boleh selia, kita boleh tengok gadget anak-anak kita ni dia pakai apa semua yang dia pakai. App mana dia pakai, berapa lama. App apa semua yang dia pakai. Semua tu kita boleh monitor. Sampai location anak kita, kalau katalah anak kita pergi luar, kalau katalah kita risau keberadaan anak-anak kita di kat mana-mana, so kita nak tengok dia orang tu pergi mana pun kita nak tengok. Supaya kita boleh tengok juga menggunakan family link ni. Okey. Selain daripada tu kita boleh juga, itu selia kan. Dari segi kawalan tu kita boleh limit, kita boleh kawal berapa lama dia orang boleh pakai handphone tu, berapa lama dia orang boleh pakai satu-satu app tu. Detail nanti kawan saya nanti Saleh akan ceritakanlah. Dia akan tunjuk kat tuan-tuan puan-puan app tu punya interface, dan juga macam mana, apa function-function yang terdapat dalam app tu, dan apa yang kita boleh buat dengan app tu. Okey, so saya rasa setakat tu untuk intro pun dah banyak lama dah ni. So saya jemput Encik Saleh untuk sharekan family link. Okey, so sementara tu saya ada satu poll, saya nak minta tuan-tuan tolong respon kepada poll ni dan sementara Saleh ready untuk share dia punya screen. So boleh dapat tak poll so minta tolong respon dekat poll tu. Okay, Saleh, over to you please. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nama saya Saleh. So saya salah seorang antara komiti untuk CDA lah, Community Digital Academy, a non-profit organisation yang trying hard to help our community untuk embrace digital punya transformation lah. So just for a brief introduction, saya antara early adopters for Google and Google punya environment. So since 2010-2009 until now, and I'm a very avid user untuk everything berkaitan dengan telefon, smartphone and apps and everything lah. So mana-mana benda yang baru, so
I have very keen interest untuk belajar guna and explore lah. So that's the reason yang kami berkongsi kami punya pengalaman dengan orang-orang yang tak pernah atau pernah guna tapi cuma mungkin dia tak tahu lagi lah ada apa lagi other function yang available only by Google through Family Link kepada semua parents yang menghadapi masalah berkaitan dengan gadget. Okay. So saya akan share saya punya screen. Okay, nampak tak? Okay Zulair, nampak skrin cantik. Okay. So, okay, saya pergi terus melalui Play Store lah. Okay, so yang kita akan gunakan sebagai parents, nama apps dia Family Link for Parents atau Google Family Link untuk ibu bapa dalam bahasa Melayu lah. So saya dah install dah. So saya just akan proceed dengan opening. Okay, ini anak-anak saya. Okay, saya just briefly explain interface yang ada depan kita sekarang lah. So, okay. Okay, so kalau kita tengok di sini ada 3 dot belah kiri. So, saya just press sini. And then apa yang kita nampak, nama-nama family members, and then approval request, parent access code, notification getting dan lain-lain lah. Okay, so saya akan explain later. Okay, so another benda dekat belah kanan ni, kalau kita press gambar icon atau plus tu, kita akan dapat more summary lah. So, okay, saya sebagai bapa and family manager, nama mak anak and then wife saya pun sekali lah. So, kalau wife saya ni, actually saya boleh add as untuk memantau atau everything lah. Atau saya juga boleh add sebagai supervisor family member lah. Okay. So, sekarang saya akan pergi kepada overview apa yang parents boleh buat lah. Okay, so anak saya ni yang sulung tu dah more than 15. So, saya punya credential untuk supervise a bit less lah. So, yang nombor 2 ni dah baru 13 tahun. So, Google allow me to monitor and supervise lah. Okay, so brief through. So, nama model phone, manage setting, location, and then summary of per day and per week. Di sini. And then apps yang ada dalam phone dia. Yang ni manual punya summary, manual punya overriding punya actions. So which saya boleh lock phone dia sekarang, and then saya boleh letak edit limits and bedtime and benda-benda lain lah. So ada juga function untuk safety juga. Okay, so saya akan start dengan manage setting dululah. So manage setting ni kita akan set overall apa benda yang kita nak monitor dan apa benda yang kita nak kawal sebagai parents. Okay. So yang ni each and everything yang berkaitan ni. So saya mulakan dengan controls on play. Okay. So saya rasa benda ni is very common di negara-negara barat di mana parents save credit card details dalam diorang punya Google account. So anak
is given access untuk use. So untuk cases macam ni, so this purchase and download approval is very relevant lah. So kita boleh bagi tahu untuk no approval atau everything kita nak approve dulu. Benda ni is useful jugalah untuk Apple iOS sebab banyak iOS ni is it force parents untuk save credit card and then some budak-budak tanpa sedar dia orang buat purchase online lah. So kita boleh eliminate this benda ni through these apps. Ni yang masalah yang apa selalu kita nampak ada pembelian yang tak authorized dekat apa melalui kad kredit dekat handphone kan, macam anak-anak main game, lepas tu dia orang main apa beli je benda, kadang dia nak beli coin, beli pedang lah, macam-macam lah kan dalam game kan. So kalau katalah kita dah restrict dia orang kat sini pakai kalau kita pakai family link, kita boleh restrict dia orang daripada buat any pembelian yang tidak dibenarkan. So dia tak boleh beli apa pun, kita boleh just block kat sini je. Okay, so untuk content restriction, okay, saya punya highlighter warna merah ni dekat apps and games. Okay, so yang ni sebab anak saya ni baru less than 12, so saya just allow that dia hanya boleh download, install apps and games yang 12 tahun sahaja. So 16, 18 and everything, so saya tak allow lah untuk dia download and install lah. Okay, yang ni yang salah satu main concern kan untuk ibu bapa, yang kita risaulah kalau kata anak-anak kita ni dia orang boleh dapat akses sebab accidentally, kalau kata kita akaun anak kita ni tak melalui Google Family Link, apa akan jadi ialah dia orang punya akaun tu rated for 18 and above. Kalau 18 and above ni, semua benda yang maturity rating 18 and above ni semua akan ada. Termasuklah iklan-iklan yang tak senonoh. Sebab kalau semua orang ingat baru ni ada salah seorang sahabat kita kan, Tuan Zamri, pengurusi ICS, dia ada raise concern dalam Facebook tentang YouTube, dia ada iklan yang tak senonoh keluar dekat YouTube punya advertisement punya page. Yang ni sebab punca dia ialah kita tak set maturity rating untuk anak kita punya gadget. Tapi kalau kata kita dah set maturity rating dekat gadget anak kita ni, automatically YouTube atau Facebook ataupun apa-apa Google interface ni, dia orang pun tak mau tunjuk iklan sebab dia orang punya iklan semua ni targeted tau. Kalau dia tahu anak device ni dipakai oleh budak yang umur 12 tahun, kita takkan ada accidental punya iklan untuk yang maturity rating yang lebih tinggi. Dan dia juga yang macam Saleh cakap tadilah, dia juga akan kontrol untuk apps dengan games lah. Apps yang sesuai untuk umur 12 tahun dan ke bawah saja dia akan bagi. Dia takkan allow untuk yang lebih daripada tu. Okay, before saya continue, okay, kalau ada any question, so tolong gunakan chat box tu untuk type all the questions dekat sana dan kami akan go through lepas habis session ni one by one lah. So kami tahu ada setengah orang ni mungkin benda ni macam baru, so we'll try to help as much as possible. Okay, so sesi seterusnya untuk movies. So okay, so yang ni berkaitan dengan YouTube and Google punya base of movies and everything lah. Kalau budak-budak tu nak view and everything, we don't allow lah. So yang paling ketat is you, yang paling longgak tu bawah sekali lah, di sini lah. So yang lain tu macam tak apa relevan untuk kita lah sebab kita just nak fokus untuk budak-budak. So kita akan just set PG-13 lah. So kita feel lebih secure lah untuk anak-anak kita masa dia tengah surfing. Okay. Seterusnya kita akan pergi kepada bahagian books. Okay, so yang ni boleh enable atau disable lah. Senang je.
So any contents yang available online through Google, so whichever yang memang daripada categorized as a adult material, so bila kita restrict, the children memang tak boleh view lah. So this is untuk protecting our children lah masa dia tengah surfing. Okay, so seterusnya kita pergi kepada bahagian music. So sama jugalah. So mana-mana music dengan lirik-lirik yang explicit ni, so we can enable ni, then so that it will be restricted untuk budak-budak untuk dengar and everything lah. Okay, so saya dah habis bahagian untuk Google Play. Okay. So sekarang kita akan pergi kepada filters on Google Chrome. So since anak saya macam saya bagi tahu lah, very young, so saya akan just bagi tahu to try to block as much as possible lah. So kita boleh manually key in juga untuk apa-apa site yang kita nak kita identify as untuk approve atau block lah. So ini kalau kita well versed lah, sebab ada satu website is quite popular, so we can just enter add website, then budak-budak tak boleh allow to enter lah. Yang ni satu masalah lah, bukan satu masalah, one of the limitation family link ni, kita Chrome tu katalah kita macam kalau budak-budak ni YouTube biasa tu dia orang tak boleh install. So yang dia orang boleh install ni YouTube Kids. So YouTube Kids ni memang limitation dia tu banyaklah, dia orang tak boleh tengok macam-macam kan, banyak benda yang tak boleh tengok. Tapi kalau kata budak-budak yang pandai ni, dia orang akan dia orang pandai, dia orang boleh cari website yang ada streaming. Then dia orang akan stream guna Google Chrome. So kita tak boleh control explicitly lah, kita tak boleh. Tapi kalau gunakan function tadi, kita tahu function apa website ni, sebab kita sekali-sekala kita kenalah pantau website apa yang anak-anak kita akses kan. Kalau kita nampak dia orang duk pakai streaming website untuk tengok apa video ataupun untuk tengok apa movie dan sebagainya, dan kita nak control, kita add-kan dekat situ, dan dia orang tak boleh dah, tak boleh access dah lepas daripada tu. Okay, so terusnya kita pergi kepada filters on Google Search. Sama juga lebih kurang. So kita just akan enable Safe Search. So Safe Search ni we are expecting Google untuk identify benda-benda yang tak sepatutnya budak-budak yang type lah. So dia akan not display search kalau budak tu type benda-benda yang bukan-bukan lah. So yang ni menyenangkan kerja kita sebagai parents lah. Okay. So filters on YouTube. Okay, so yang ni pun boleh enable juga. So just press button ni untuk enable, dan press this button untuk disable lah. Okay. Kalau saya ingat kita nak minta mak bapak ni bagi another thumbs up kata heart dekat kami lah. Takut kami duk cakap, kami berdua duk cakap kan. Kok orang dengar ke tak dengar ke. Okey, baru seorang, dua, tiga, cantik. Okey, so semua tak tidak lagi lah. Ada clap. Okey, thank you very much. Love tak ada love? Tak ada orang nak love kami? Okey. Alright, boleh sambung. Okay. So kita pergi kepada Android apps. Okay. Yang ni yang benda yang paling menarik lah. Okay. Okay, saya just nak explain. Anak saya ni, saya bagi package data dia yang very limited. So dia hanya boleh pakai 10 GB per month on dia punya SIM card. So macam mana saya nak make sure that dia tak buat benda-benda yang bazir data. So benda-benda yang paling banyak bazir data ni, kalau nak tahu, number one is Instagram lah. So number 2 will be Facebook or something lah. Kalau Facebook tu ada orang dengan budak-budak tengah guna.
And then even saya boleh set limit kepada YouTube dan other apps lah. Okay, kalau saya scroll through boleh nampak lah semua apps yang anak saya install lah. So okay. Macam okay, saya just how nak make sure that anak saya tak guna ni, benda very simple. Okay, nampak tak? This button ni. This button ni is the amount of time yang diorang boleh guna. Okay, so saya akan set untuk anak saya, untuk Instagram, ada 4 option lah yang Google akan bagi. Whether no limit, always allow, edit limit or block lah. So block ni maksudnya kita entirely block. No limit maksudnya dia akan guna ikut suka hati dia for unlimited time lah. Yang ni benda bergantung lah. Kalau you're on fiber broadband or streaming ke apa benda semua, where you have unlimited data, okay lah, tak ada masalah lah. Tapi kalau macam if you want to control your addiction untuk anak-anak for certain apps like Instagram lah, College Maker lah, and which kadang-kadang pelik jugalah anak-anak kita suka sangat. So just set edit limit, then kita boleh choose berapa jam, minutes and everything is done, just save. So Google akan automatically save dia punya ni, and then dia tak boleh nak keluar daripada threshold time dia lah. So benda ni kalau dia pakai app Instagram ni sampai 30 minit je lah. So for the day lah, this is limit for the day kan Saleh? So limit betul. So satu hari dia boleh pakai 30 minit. Kalau 30 minit dia dah pakai, lepas daripada tu dia nak buka app tu tak boleh. Google akan automatically block app tu untuk dia buka. So unless kalau macam anak saya kan, kalau dia ada time yang dia beritahu, okay, saya kena use extra, saya tengah browse, saya tengah cari content untuk dia punya folio ke apa benda semua, dan dia akan call beritahu, Pak, tolong allow extra. So we can just manually bypass benda ni, then dia boleh guna extra lah. By apps lah yang kita boleh control lah. So kejap saya cari game yang dia suka main. Okay. So latest addiction untuk anak saya sekarang Subway Surf lah. So dia baru start install dan dia dah start tagih. So saya allow time untuk dia 1 hour. This Tamili ni untuk online streaming punya ni. So saya limitkan juga sebab tak mahu dia guna extra. So and then termasuklah game and everything saya limitkan untuk usage lah. So dia hanya boleh gunakan benda ni per day, ini kita boleh nampak summary lah. Berapa lama dia tengah guna, berapa lama yang dia very addicted untuk benda tu, all this boleh nampak lah. Okay, so Saleh, limitation tadi, kita ada dua jenis limitation kan, limitation by apps and satu lagi limitation is by overall usage lah. Overall usage yang tu tak masuk lagi Belum. Okay, sorry. So yang ni just nak prompt apa ni lah. So satu limitation kita boleh limitkan penggunaan setiap app tu berapa minit, berapa jam kita nak bagi, dan nanti Saleh akan explain lah. Dia ada satu lagi overall limitation. Okay. So yang ini very simple tapi benda ni very effective lah. So dia akan at first memang anak-anak akan memberontak, tapi after 1-2 days dia orang akan try to manage lah. Okay, saya dah tahu dah ini. Yang kita nak pre-condition dia orang punya mind. Maksud dia, kalau kata anak kita ni addicted, macam Saleh cakap tadi lah, dia duduk main game 5 jam. So, macam mana kita nak condition dia orang punya mind ialah kita cakap, okay, kita tak boleh lah terus-terus kita letak 10 minit je, memberontak lah dia orang. So, kita kena start, berkata 5 jam, kita control per day 4 jam. So, mungkin seminggu, 2 minggu. Lepas tu kita kurangkan sampai ke kita punya target lah. Dan dia orang akan adopt. So ini dah jadi dekat saya punya pengalaman sendiri lah. Anak saya ni pun addicted game juga. Yang boy tu. Tapi bila dia punya addiction ni, kita letak limitation. Dia tahu, okay, hang punya limitation banyak ni je. So dia pun lepas daripada tu, dia tahu after 1 jam ni, I don't have. Aku memberontak macam mana pun, habis dah dia punya limitation tu kan. Okay. Then
kalau kita just nak buat macam education untuk anak kita kan. So kita beritahu lah, okay, this week saya bagi 2 jam. Next week I'll reduce another half an hour for you. So the half an hour you ganti balik dengan baca buku through online ke apa benda, and then your reward will be every day yang you kurangkan masa main game tu, I'll be rewarding you some RM1 ke RM2 ke. Dia tak perlu banyak pun. Dia rewarding ni benda yang menarik dan benda tu berkesan lah. So boleh try lah. Okay, so dah selesai bahagian apps. So yang Tadi ni ada satu soalan apps tu habis tak kat salah? dah baru habis. Dah, yang function kat bawah tu apa, bedtime apa semua tu kita tak share lagi? Belum habis. Yang ni Okay, baru Google punya apa overall setting dulu, dan baru kita akan pergi kepada day to day for bedtime and everything lah. Okay. Sementara tu ada satu soalan dekat chat box tu, pasal limitation tadi untuk browser pun kita boleh limit, maksudnya Google Chrome kan, ataupun whatever browser, semua app tu kita boleh set limit berapa lama dia orang nak pakai. Boleh. Semua benda yang berkaitan apps yang approved by Google Play, so which dia akan display dekat kita punya screen yang ni lah, which we can manually set time untuk setiap apps. Dan kita just bagi tahu lah, okay, so since you are addicted so long, so we are trying to reduce you half an hour from this today. Just notify je anak you. So dia akan tahu lah sebab apa benda ni jadi. Yang tu je pun. So tak banyak masalah lah. Okay, so yang ni benda yang very relevant kepada Screen tak nampak. Okay. Okay. So kita dah habis bahagian Android apps. So kita akan pergi kepada next bahagian, which is account location lah. So location ni it's very relevant untuk kalau let's say lah sebelum pre-pandemic, anak-anak kita dia just beritahu, okay, saya after school ni saya ada co-curriculum, saya kena stay back 2 hours. So macam mana nak monitor? So kita just enablekan kita punya child location. So dia automatically akan on dia punya GPS dekat phone, and then Google akan bagi tahu di mana dan macam mana dia tengah bergerak and everything lah. So this is very safe way untuk kita monitor anak lah. Sebab kita pun tak tahu, kadang certain place mungkin tak ada network, tapi macam mana pun dia akan ada GPS. So yang ni very safe and secure way untuk monitor our child lah. Especially zaman sekarang kan macam-macam boleh jadi. So this will help us kita lah. Yang ni kalau macam kami dulu-dulu tu, kalau bagi tahu kat mak bapak kata kami nak pergi main bola depan padang tu, tapi tahu-tahu naik basikal dah sampai waterfall. Sekarang ni anak-anak sekarang ni kalau buat macam tu tak boleh lah. Kalau dia bawa handphone tu, kalau kita enable location tu, kita telefon tanya, hang kat mana? Dia kata, oh ni kat saya dekat depan rumah je. Padahal dah sampai dekat waterfall. So kita boleh nampak location dia dekat mana. Live location tu kita tahu lah. So dan dia orang tak boleh disable live location tu. Dia kalau dia nak cuba tutup pun tak boleh, dan kita akan dapat live location tu dekat handphone kita. Betul lah. So kita just akan enable forcefully lah. Tapi satu drawback dia lah, kalau kata macam tak perlu, kita janganlah on, sebab nanti dia akan makan bateri anak-anak kita lah. Sebab kalau GPS on continuous, bateri akan habis cepat lah. Takut nanti dia orang nak emergency nak pakai handphone tak boleh pula. So it should be kita kena pada-pada lah tengok bila diperlukan baru kita on. Okay, so seterusnya ini account info ni just nama dia, email dia,
date of birth and everything. So benda ni just bila dia register dia punya Google account, the same benda tu dia akan display kat sini. Yang ni satu saya nak tekankan, mungkin ibu bapa ramai yang tertanya lah, sebab ramai yang sekarang ni register handphone anak-anak dia orang ni menggunakan false birthday lah. Kalau kata dia tak pakai birthday yang betul, dia pakai false birthday, kita tak boleh gunakan Gmail account tu untuk link dengan family link. Sebab dia ada umur limitation. Kalau kata kita bagi kata umur dia 19 tahun, 20 tahun, maksudnya tarikh lahir dia tu kita letak tahun lahir dia tu awal. So kita tak boleh link nanti. So kalau masalah macam tu kita kena buat Gmail account lain lah. Okay, so seterusnya kepada account supervision. So yang ni just summary of benda-benda yang we are monitoring and everything lah. Boleh just baca through je lah. Ini just TNC of apa yang kita tengah monitoring lah. So okay, stopping supervision. So any function bila you rasa anak you dah comfortable, dah dia tahu how to manage herself, you rasa okay, enough. Just click here, I understand. Then dia akan stand alone sebagai account personal sendirilah, without anything regarding anything yang kita boleh monitor under family link lah. So ada control benda yang saya tak set apa benda pun untuk anak saya just pakai default family link. So everything yang Google rasa is very following the personal data protection and then tak mengganggu privacy. So Google akan monitor lah. Okay, so saya dah habis bahagian parent setting. Okay, so yang ni just dia bagi second option lah. Maksudnya kita kalau saya nak monitor location ke tak, kalau yes, saya just bagi tahu set up. Okay. So yang ni summary again. Okay. So yang ni benda yang paling best lah. Okay. So kita boleh lock sekarang. Maksudnya okay. Kita lepas isyak kita decided untuk nak pergi makan semua sekali, then kita dah bagi tahu dekat anak, okay, jom makan and everything. Dia tak mau nak dengar. Just ambil the phone dan tekan je lock now. So phone tu akan lock. And then dia kena datang dan makan and everything, then only boleh pakai balik. So it's as a macam paksaan, but benda ni berkesan lah. Okay, so untuk yang ni yang tadi Cik Zifah bagi tahu tadi lah. So daily limit untuk setiap by day punya control lah. Okay, so saya just allow them untuk guna phone untuk 6 jam. Yang ni bermaksud even though dia tak dia just continue charging phone. Maksudnya dia guna dan lepas tu dia charging, lepas tu dia guna dan dia charging balik. So lepas 6 jam automatically phone akan lock. Atau dia akan lock bila bedtime. 10 malam sehingga 6 pagi saya set sebagai bedtime. So walaupun dia tak guna sampai 6 jam, automatically dah sampai pukul 10 phone akan lock. Okay, untuk daily limit senang je. Kita just tekan mana-mana hari. Macam saya sekarang saya set everyday sama sebab sekarang memang in the house, bukannya dia ada sekolah ke benda semua. So kalau dia beritahu everyday, just press date tu, hours tu, and then just boleh edit lah berapa jam dia nak and everything. Dan bila saya set 5 jam, terus tekan also apply, dan saya akan include all days. So setiap hari sekarang saya dah kurangkan dia daripada 6 jam kepada 5 jam sahaja. Dan bedtime pun sama, just press time. So pukul berapa lock, kita just type, tunjuk je pukul 10 ke pukul 11 ke. Dan pukul berapa dia kena boleh start guna balik. Dan also apply to all nights. So benda ni very senang untuk nak setting dan memang dia very effective lah. Yang ni yang bedtime ni especially lah. Bedtime ni macam cerita saya tadi, kadang-kadang mak bapak kita
kerja, balik kerja kita pun letih, so kita dah tidur. Kalau kita tak set bedtime, kalau hanya ada time limitation, kita tak boleh kontrol dia orang. Malam nanti kita dah lena depa duk layan YouTube apa semua sampai pagi. So bila ada bedtime, walaupun ada 6 jam limitation, katalah dia orang baru pakai 2 jam, tapi kalau dah bedtime tu, handphone akan lock dah. Dia orang tak boleh unlock, except for emergency call saja dia orang boleh unlock. Dia boleh buat apa emergency call saja. Yang lain tak boleh, apps apa semua lain tak boleh. Tadi ada satu soalan, dia kata kalau handphone tu dah terlock, boleh tak dia orang pakai specific app? Tak boleh. Kalau kata kita nak allow specific app dia orang nak pakai, kita kena control apa, kita kena disable all the other app. Jangan set apa limitation untuk apa phone tu. Kita allow higher limitation, tapi on the apps tu semua kita block je semua ada apps. Macam tu saja boleh. Okay, kalau kita tengok dekat bedtime tu memang ada clause kat bawah tu, supervised phone and everything. Hanya kita boleh manage, tak boleh online sahaja. Tapi telefon masih lagi dibenarkan lah. So ini in case apa-apa jadi ke benda semua, they still can be connected. And then kalau anak bagi tahu apa kena buka lah apalah semua tu, is benda tak perlulah. You can just bagi tahu anything you have to call me, you just call me. So the rest will be managed by any lah. Okay, so sejak sekarang anak saya dah baru charge phone code. So battery 96%. So kalau in case bila kita ada di rumah, lepas tu anak simpan telefon atas tempat, so tak ada masalah pun, just tekan play sound. So phone akan bunyi. As long as dia connected, tak kisahlah phone tu ada di mana pun, phone akan bunyi, kita akan boleh cari, okay phone tu ada di mana. Ada juga orang dibuat apa, miss call lah apalah semua kan. So any another option lah. Kita boleh guna terus yang ni. So ini hanya untuk parents punya control lah. So kita akan beritahu boleh add remove user ke, macam satu phone 2-3 orang pakai, boleh juga kita add another user. Atau ada apps orang hantar melalui Telegram lah, WhatsApp lah, Insta lah, kita tak allow, boleh jugalah. So kita just disable semua benda, so dia tak boleh nak buat benda-benda yang ni lah. Okay, macam anak saya ni dia juga pakai laptop, so dia akan sign in untuk guna dia punya apa, Google Classroom dan apa MOE punya portal. So yang ni pun kita boleh nampak lah bila dia log in and everything lah. Yang ni just dia brief summary saja, sebab yang ni different platform lah. Sorry saya terlepas tadi yang pasal account tadi. Biasanya kita pelajar-pelajar sekolah ni dia akan ada Gmail account yang sekolah tu, yang MOE dl.edu.my tu. So kita boleh addkan account tu lah, account tu di samping account family link, Gmail account family link kena jadi yang main, dan yang Gmail account yang sekolah tu dia akan, kita boleh add on to the handphone lah, supaya dia orang boleh still access Google Classroom, Gmeet untuk apa sekolah dia orang punya ni aktiviti. Ya, betul. Okay, so saya rasa saya dah cover dah a brief of apa yang segalanya yang boleh buat menggunakan family link untuk kawal selia anak-anak kita lah. Okay. So, okay. Saya rasa itu saja daripada saya. Okay. Okay, so sekarang ni saya rasa kita boleh buka sesi soal jawab ke macam mana? Saya tengok dekat chatbox tadi ada banyak juga soalan tadi. Okay. Nak menjawab macam mana nak pakai nak install family link ni, kami tak sempat lah nak buat detail session macam mana nak install Google Family Link ni. So kita akan sharekan nanti sekejap lagi, maybe Saleh boleh share kot dalam chat box tu YouTube link dalam bahasa Melayu. Dia akan explain macam mana kita nak install Google Family Link. Tapi syarat pertama sekarang ni, kalau kata anak-anak kita punya gadget ni existing account Gmail tu pakai
tarikh lahir yang salah lah macam saya cakap tadi. Biasanya kita akan pakai tarikh lahir yang apa tahun yang apa salah. Sebab kita kalau bagi tahu apa umur anak kita kecil tu dia ada limitation tau. So kalau kata kita tersalah pakai tu, kita memang kena buat akaun baru, Gmail akaun baru. Sebelum kita boleh linkkan akaun tu kepada family link tu. Okay, so yang tu satu yang kita kena buat lah. Okay, saya dah share dekat chat box tu YouTube link lah. Yang ni bukan kami punya video, tapi ada orang lain punya video yang kami rasakan baguslah untuk apa semua orang tengok video tu. Dia akan explain cara macam mana nak ni. So okay, sementara tu kalau ada siapa-siapa lagi ada soalan lain, boleh ni, boleh tanyalah, boleh unmute yourself and boleh tanya soalan. Okay, so saya nak go through dulu soalan-soalan dekat chat box. Okay, yang first soalan tak boleh. Okay, yang ni pasal browser. So semua benda browser yang apps yang di-recognize by Google, you can actually set limit untuk benda tu. So sepandai-pandai anak kita, dia walaupun dia gunakan apa, let's say lah Mozilla ke atau Opera untuk browse, so we can actually just go to the apps and then set limit untuk dia, so that dia memang tak boleh nak, dia boleh guna tapi dia hanya boleh guna untuk certain time sajalah. Okay, so Cik Nurul Aslam, bagi Apple phone, bolehkah guna all this function dalam Google Link? Boleh. So sekarang ni Google Family Link dah jadi cross platform. We can use untuk 3 platform sekali lah, Android, Apple dengan Chromebook. So iPad semua saya tak pasti lagi, tak ada lagi kot. Okay, Cik Puan Najmiyatun, adakah pada telefon yang anak guna saya kena install juga? Ya Cik, memang dia kena ada 2 apps. Untuk parents dia kena install Google Family Link for parents. Untuk anak kena install Google Family Link for teens and children lah. Okay. Dr. Syahul, siapa akan download dulu, anak atau parents? Benda ni tak memberi apa-apa peranan lah. Anak dah ada, kalau dia ada account dia sendiri, dia just download dan dia akan install apps untuk Google Children and Teens, and then parents hanya tunggu dia masuk. Once kita dah start sync, dia akan minta approval daripada Google Parents untuk link account, and then after that around 10 minutes macam tu, the account will be connected. Dia just follow on screen punya instruction lah. Boleh Doktor. So dia anak set ke atau parent set, macam mana pun dia kena ada password daripada parents juga sebelum dia enable. Kalau tak, dia tak boleh buat. Okay, untuk lock dan boleh tak kita lock but we allow some apps untuk operate? Tak boleh. Once kita lock, the phone is locked, dia memang tak boleh guna apa apps pun. So but we can manually unlock balik lah. Okay, so macam okay, saya punya contoh, macam anak saya, dia kadang sampai pukul 10 automatic phone akan lock, dan dia nak save battery sebab apa, phone is masih connected to mobile internet atau wifi, dan dia akan call saya, beritahu apa, bagi saya 5 minit, saya nak apa offkan mobile internet and wifi lah. So kita just biar benda tu, and then kita just unlock, dan dia akan lock balik lah. Dan once dia lock, memang dia akan follow limit yang kita set tadi lah. Okay, so now we open to all. So please ask apa-apa soalan. Okay, sementara tunggu soalan tu, ini soalan-soalan yang pernah ditanya dekat kami lah, daripada parents-parents yang sebelum ni kami share. Dia orang tanya, ni saya nak tengok anak saya punya WhatsApp, apa dia duduk sembang dengan siapa, apa semua, boleh tak guna family link ni? Jawapan ringkas dia, tak boleh. Memang tak boleh tengok. Tapi adalah kaedah dia yang apa kita nak tengok. Kalau siapa nak tahu, cuba angkat tangan. Baru saya jawab. Thumbs up ke, bagi saya love ke, baru saya jawab.
Assalamualaikum. Cik Saleh dengan Cik Uzaifah, saya ada satu soalan. Family Link ni free ke ataupun kita kena bayar, kita kena subscribe ke? Atau dan lagi satu soalan, CDA ni dapat apa-apa daripada buat talk ni daripada Family Link ke? Apa-apa privilege daripada Family Link ke? Ini dua soalan saya. Terima kasih. Okey. Kami ni Sundar Pichai punya kroni tu adalah juga dapat ni. Tak adalah. Sebenarnya Family Link free app yang tu menjawab soalan pertama tadi. Family Link ni free app yang boleh di-download daripada Play Store. Tak ada bayaran apa-apa. Dan CDA kalau kita NGO, kita tak ada any affiliation with any inilah. Kami share pasal family ni pun sebab as a parents punya experience lah. Kita nampak the problem yang parents hadapi. So sebab tu kita rasakan family link ni kami pun dah pakai dan sangat bermanfaat. Sebab tu kita nak share dengan kawan-kawan yang lain lah supaya mereka pun boleh dapat manfaat yang sama. Saleh, saya rasa ada soalan dekat chat box lagi, Saleh. Ya. Okey. Tengah. Okay, malah saya go through daripada ni lah. Okay, daripada TM. Anak yang above 13 years, ada platform lain yang boleh control tak? Yang ni saya rasa is a global practice lah. So, we teach our child to be control bawah daripada 15 tahun dan ke bawah lah. After 15 dan ke atas, we expect them to start to manage their own time and manage their own self lah. So sebab tu the golden rule is anak-anak yang dah lebih 15 tahun saja dia dah boleh start liberate daripada parents dia lah. So yang above 13 years we can still manage, bukan tak boleh manage sampai 15 tahun saja. After 15 years memang kita tak boleh manage lah. We can just see lah. Dan kita boleh just tanya lah. Ada setengah parent bagi tahu. Okay, saya sebagai parent, saya hanya setiap kali saya balik rumah saya buka phone dan saya check and everything lah. Benda ni is not a good practice lah. Teenagers ni dia perlukan dia punya ruang persendirian dia lah. Meaning that dia tahu mak bapak dia hanya akan monitor dia untuk daripada dia buat benda-benda mengarut saja, dan dia ada dia punya own personal space untuk dia berinteraksi lah. So Google Family Link memberi kita option hanya untuk monitor, and then kita boleh balik tanyalah, okay, saya tengok tadi you were using browser for 2-3 hours, so please explain apa yang you buat and everything lah. Kalau betul saya tak buat ni everything, then later kita boleh masuk browsing history lah, itu semua untuk ambil detail lah. Tapi it's best we start to treat our children yang dah besar ni as an adult lah. Ask them, let them explain, and then reason with them. Okay, yang ni kenapa kena buat, yang ni kenapa tak boleh nak buat. So benda ni kita kena cultivate lah. It's very hard. So kita come through a society that menjerit, memukul dengan apa saja yang boleh jumpa kat tangan ni benda yang normal. So with digital we can do it better, but at the same time we have to change ourselves jugalah untuk ikut peredaran zaman, and then we are giving our liberation for our child, for them to think and express, and then at the same time they explain lah kenapa perlu buat, kenapa tak perlu buat. So itulah saya rasa it's good about all this lah. Okay, so next question. Untuk Dr. Ali, what happen if parents' phone suddenly spoiled? Would it affect the child's phone? Okay, dari mana rules yang kita dah set sebagai parents ni, dia akan stay forever. So meaning that kalau let's say lah parents punya phone hari ni rosak, you nak replace balik pun maximum 1 week. So once you replace balik, you sign in balik your parents account as a Google. Once you sign in, dia akan install segala apps yang kita dah guna sebelum ni. Termasuklah sekali rules yang kita set dalam Google Family Link. So lepas masuk dalam tu balik, after setting balik dalam new phone, we can actually reset balik sajalah apa benda yang kalau kita nak.
Atau kalau kita rasa kita dah lupa kita punya password untuk parents, Google punya account, so kita boleh pergi kepada children punya account, kita boleh manually overrule segala benda ni dengan gunakan dia ada one option untuk kanak-kanak ni ask approval by parents atau parents to supervise, and then kita key in balik kita punya Google punya password, and then we can remove supervision from that manually lah. So it's bukannya satu rules yang kekal, we can boleh overrule jugalah the rules ni. Okay, Cik Syed Husni. Once anak-anak aware yang parents. Saya nak tambah sikit. Yang ni kira yang Saleh cakap tadi ada dua benda lah. Satu, kalau kata mereka nak pakai, kalau parents punya phone tu tak boleh pakai sementara waktu, dia tak efek control yang kita dah set dekat akaun anak-anak kan, sebab benda tu rules semua di set dalam Google app tu online, bukan duduk dekat handphone parents tu. Yang tu satu lah kan. Yang keduanya yang saya explain tadi, kalau katalah phone kita rosak, tapi macam mana kita nak katalah anak tu nak override something, nak adjust bedtime dia ke apa semua, kita boleh buat dengan syarat kita akan dia akan minta manually daripada kita. So kita kena masukkan password Google kita ke dalam handphone anak nanti. Kalau kata kita nak change any rule tu, yang tu betul lah. So dua benda tu still maksudnya dia tak ada effect kata phone anak tu tak boleh pakai. Phone tu still akan pakai based on the existing rules. Okay, saya continue lagi. Okay, once anak-anak aware daripada Cik Syed Husni, once anak-anak aware yang parents started to limit their gadget, ada tak cara untuk kita prevent anak-anak kita untuk create new Google account without our knowledge? Tiada sama sekali. So, kalau anak-anak yang pandai ni, actually dia akan create dia punya another new Google account using dia punya laptop ke, dia punya Chromebook ke, iPad ke. And then once they create, they just sign in pakai that account, they reset balik phone dia, then dia sign in pakai that new Google account. So kita akan terputus lah. Maksudnya rules yang kita set sebagai parents ni kepada Google account is not for device. So everything is being managed through our cloud service, Google Cloud Services lah. So cuma kalau anak kita tu terlebih pandai. Yang account management tu kalau katalah dia orang nak tambah account dekat dia punya handphone, dia kena minta kita punya kebenaran kan. Parents still boleh limit, tak allow dia orang. Dan dia orang kalau nak reset phone pun still kena minta daripada parents kan. Betul Line breaking je Pak. Tadi kalau kata dia orang create account baru, tapi dia orang it won't stop them from creating new account lah, tapi dia orang tak boleh install account tu ke dalam gadget dia orang tanpa kita punya kebenaran kan, melalui family link tu. Cara untuk buat benda ni, so benda ni kita akan explain kalau kita buat kepada the second session of family link, which is family link advanced lah. Kalau kita nak buat, we can go into details macam ni lah, which is hacking the system lah. Boleh buat benda ni, bukan tak boleh buat, tapi kita tak mau ajak lah. Sebab kalau kita ajar and then accidentally kalau budak-budak dah nampak, they will it's actually kat YouTube pun dah ada hacking the system and everything. Ada cara lain tapi boleh buat. Tapi kalau selalunya budak-budak yang normal punya budak-budak 60-70% mereka just akan bagi tahu okay, your rules yang saya dah set untuk anak tu, dia just follow je lah. Dia akan whatever it is, anak tu akan kembali kepada parents balik lah. Saleh, apa ni Dr. Syahul minta kebenaran nak bercakap. Boleh Doktor. Dr. Syahul. Okay. Alamak, ni apa Dr. Syahul tak unmute dulu, unmute. Dah unmute kah? Dr. Syahul kalau tak ada ni Akhi Zamri kah ni? Angkat tangan nak cakap kah? Nur Aini pun ada ni. Okey Nana.
Okey, Dr. Syahul dulu. Ya, Dr. Syahul. Okey. Assalamualaikum. Salam. Dengar ah? Dengar. Okey, maaf. Tengah duk bermain-main dengan anak di luar. Okey. Soalan saya sebab apa Google account tu, sebab selalunya dalam phone tu kita ada guna parents punya Google, so kita akan switch account baru lah, betul tak? Kita akan switch new account. So bila masa anak pun boleh unswitch balik. Benda tu dia kena minta permission kan macam mana? Sebab dia kena pergi Google account user, so kita just tukar user dan dia akan automatically tukar balik kepada keadaan asal. Itu saja soalan saya. Okey. Dengar Saleh. Ya. Saya masuk yang doktor masukkan tadi, satu phone, parents pun pakai phone yang sama, ada parents punya account dan dalam phone yang sama tu dia ada another account yang untuk anak. So bila anak pakai tu dia adalah semua limitation kan, tapi bila dia switch kepada parents punya account tu, dia akan ada access pada parents punya account tu, dan semua limitation tu not applicable lah kan, betul tak? Tak, sebab kalau ada dua user profile untuk one phone, maksudnya anak akan login kepada dia punya account dengan dia punya username and password. And we are not expecting anak dia tahu password daripada bapa dia lah, bapa atau mak dia lah. So kalau anak tu tahu password, nak unlock phone tu lah kan, betul. Betul. So kalau anak tu tahu password and everything, benda ni defeat the purpose of installing Google Family Link lah. Betul. So the password should be very unique to yourself, and then just maintain untuk personal as a family manager lah. So walaupun multi profile login kepada phone, so tak ada masalah sebab anak hanya boleh nampak dia punya credential as a user, dan bapa boleh nampak dia punya credential as a different user. The rules are stored in the cloud. So dia akan applicable whichever profile yang kita sign lah. Okey, apa saya rasa Akhi Zamri ada nak tanya soalan ni, dia ada angkat tangan, lama dah tunggu. Lengoh kot tangan, tunggu lama sangat. Akhi Zamri, boleh unmute dan cakap kot. Kena unmute dulu. Lama. Hilang. Ada, okey. Okey, tak apa, mungkin apa ni. Tadi ada soalan kot. Okey. Ada soalan lain apa-apa lagi tak? Kita pun dah terlajak laris dah ni. Dah 10:10. Patut kita punya plan 1 hour session 9 to 10. 10:10. Kalau ada soalan, kita still boleh ambil one final question, dan sambil tu saya nak share another poll. Maklum balas. Okay, another question daripada Cik Hussein dekat chat box. Ni guna Google Apps. Kalau kita tukar SIM card atau parents tukar SIM card ke, ada apa-apa efek? Tak ada efek. Your SIM card, your phone. Hello? Dengar Saleh, boleh. Teruskan. Okay. So your SIM card ke, you punya phone ke, apakah you change and everything, dia tak ada masalah. As long as you are signing in with the same profile, with the same username and password as the child, but rules tu akan still applicable. So tak ada masalah. Even untuk termasuk untuk parents juga, untuk termasuk children jugalah. So segalanya is set in the apps of Family Link, and then benda ni is stored in cloud. Wherever you log in, wherever you're using your Google account, the rules will apply. Betul. Okay, so minta jasa baik semua orang, just the final poll ni, tolong jawab. Setakat ni baru 23 orang, kita ada 32 orang. Kalau semua dah boleh jawab, saya rasa Saleh kita tak ada apa lagi kan? Tak, kita dah habis lah. Okay, so saya mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada ibu bapa sekalian yang join sesi hari ini. This is the first of many lah, insyaAllah.
So kalau katalah ada apa-apa tajuk yang tuan-tuan dan puan-puan ingin kami nak apa, okey, lupa gambar kami nak tangkap, memang nak tangkap, saya tak habiskan lagi, jangan keluar lagi please. Apa ni, kita bolehlah on video kot semua orang, tolong on video, handsome semua. Saya nak stop share screen ni. Okey, semua tolong onkan video so that kita boleh ambil apa. Ramai kat ni. Mungkin saya minta tolong Cik Aznan lah kot, tolong tangkap gambar Cik Aznan. Oh, ramai muka kenal-kenal. Semua geng. Okey, sekejap Aznan, okey Aznan? Boleh ambil gambar Aznan? Yes. Ya, saya tengah ambil, saya dah ambil satu screenshot. Minta lagi satu Ustaz. Saya ada orang yang tak buka lagi. Tu dia dia punya patut SOP duduk seorang-seorang pun pakai face mask, apa tu? Minta bagi satu thumbs up, boleh tak? Thumbs up. Minta thumbs up, boleh tak? Semua bagi thumbs up please. Terima kasih. Okey, so terima kasih semua. So kalau kata ada apa-apa cadangan lain untuk topik-topik yang apa kami daripada CDA boleh kongsikan, boleh PM kami, boleh share dekat Facebook page kami lah. Tolong like Facebook page kami, tadi dah bagi link tadi. Dan yang WhatsApp group nanti kami memang akan tutup WhatsApp group tu sebab itu janji kami, itu WhatsApp group yang sementara, tapi sebelum tutup tu kami akan share link kepada satu lagi WhatsApp group. WhatsApp group ni yang kami akan sharekan program-program yang akan datang lah. So kalau pada siapa-siapa yang berminat nak terus mengikuti program-program daripada CDA, program yang akan datang, boleh join WhatsApp group yang satu lagi. Yang link tu kami akan sharekan dalam WhatsApp group yang sekarang ni. So mungkin esok kita akan tutup WhatsApp group yang existing ni. So terima kasih semua. Salam daripada kami CDA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.